आइदर से प्रतिनिधि मानू से प्रतिनिधि भाव में व्यवहार करूना किंबा एमाने से सरकार पाखरे दाबी कर शक्ति ना शिक्षा क्षेत्र में जहाँ कर कांग्रेस कर 25 वर्ष भीतर करना इतिहास रे गुरुत्वपूर्ण जिला भाव में विश्व ताकू ग्रहण करिछि देश ताकू ग्रहण करिछि किंतु ये सरकार ताकू ग्रहण कले नाई सब कहते सेठी गोटे आम शिल्पर हब कर टेक्सटाइल हब कर किंतु गोटे कि शिल्प आसी पारला नाई हो पारला नाई ये 25 वर्ष भितर भद्रक आ गोटे हो पारला। नमस्कार मु आशीष आपन को स्वागत करुच्ची ओडिशा भास्कर स्वतंत्र कार्यक्रम टक्कर 2024 को गणतंत्र महान पर्व निर्वाचन जहाँ साधारण 2024 साधारण निर्वाचन में आज आम चर्चा करवा भद्रक लोकसभा क्षेत्र उपरे एवं आम सहित आज अतिथि अच्छा पूर्वतन सांसद एवं भद्रक लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस वर्तमान जी अच्छा प्रार्थी श्रीजुक्त अनंत प्रसाद सेठी महोदय आम सहित आज विस्तृत भाव आलोचना करवा भद्रक संसदीय क्षेत्र विषय सर आपन को ओडिशा भास्कर को स्वागत एवं आपन को शुभेच्छा जे आपण एथर 2024 साधारण निर्वाचन में भद्रक लोकसभा प्रतिद्वंदिता करुछंती एवं आपण केते आशावादी अछंती जे कांग्रेस एथर भद्रक संसदीय क्षेत्र हातेइबो एवं कोन पय आपण को भद्रक संसदीय क्षेत्र जनता भोट देबो बोली आपण आशावादी अछंती। धन्यवाद आपण मते डाकी थिवारु मु एति कहबी भद्रक संसदीय क्षेत्र रे जहाँ विकास हवा कथा भद्रक संसदीय क्षेत्र रे केवल भद्रक जिला नुह बालेश्वर जिलार 2टी निर्वाचन मंडली अच्छी 7टी निर्वाचन मंडली विधानसभा क्षेत्र को नहीं भद्रक संसदीय क्षेत्र भद्रक रे जो 5टी निर्वाचन मंडली विधानसभा क्षेत्र अच्छी भद्रक जिला सेमिति किछि आखि दृश्य मतलब सेमिति किछि विकास हो पारि नाही तार गोटे कारण होची 25 वर्ष शासन भितर मु देखली नाही जे बीजेपी अलायंस सरकार हो किंबा परवर्ती क्षेत्र में बीजेडी एका जो शासन करछि कौन सी विषय रे कौन सी दिगु को भद्रकवासी सेमानकर विशेष गुरुत्व देई नांती एवं जो माने प्रतिनिधि भी थिले सेमाने मध्य सेमिति किछि विशेष गुरुत्व देई नांती मु आज अनुभव करछि भद्रकर जनसाधारण अनुभव करछंती भद्रकर बुद्धिजीवी मध्य अनुभव करछंती ये मोर संपूर्ण विश्वास कहीं बुद्धिजीवी मानकर जनसाधारण जो दाबी थिला से दाबी संपूर्ण गोटे पूर्ण हिनी सब सरकार उपेक्षा करिछि भद्रक जिला को मु एति कहीदेवाक चाहूँगी आपन को जे भद्रक जिले में मु जेतेबेले एमपी थी भद्रक संसदीय क्षेत्र भद्रक कांग्रेस सबुठार शक्तिशाली थिला बहु प्रतिष्ठित प्रतिभावान नेतृत्व मध्य थिले जो मैंने चाहूले भद्रक विकास हो मु जेतेबेले एमपी होइछि एवं सरकार 1995 जितेबाला आसला मो राज्यसभा सदस्य थिली पूर्व लोकसभा थी 1984 सरकार जानकी वल्लभ पट्टनायक 1995 करथिले से समय आमे बहुत उन्नतिमूलक काम भद्रक जिले कर पूर्वर आपण जानते 1980 रु 90 कांग्रेस सरकार थिला जानकी बाबू मुख्यमंत्री थे से समय भद्रक जिले में जदि 1000 शिल्पर 1000 दिन 1000 कोटी आना से प्रथम भद्रक प्रायोरिटी थी गोटे शिल्प भद्रक होता से फेकर तापर फेकर आ कौन सी इंडस्ट्री है परवर्ती क्षेत्र में पुणी थे कांग्रेस सरकार जानकी जो मुख्यमंत्री थे ये धामनगर छक नगुआ पंचायत पाइमोरा ठारे 600 ऊर्ध्व एकर नि सुगार कैन इंडस्ट्री करने से इंडस्ट्री परवर्ती क्षेत्र में आउ से विषय के ध्यान देले ना एवं 10 वर्ष शासन केन्द्र में जिते आसिले मोदी सरकार राज्य उभय थी एपर्यंत चलती सब कहते से गोटे आम शिल्पर हब कर टेक्सटाइल हब कर किंतु
ଗୋଟିଏ କି ଶିଳ୍ପ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ, ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭଦ୍ରକରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ମୁଁ ନିଜେ ଜାନକୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ପ୍ରଭାବ କରିକି, କାହିଁକିନା ଜାନକୀ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା। ସେ ଭଦ୍ରକର ଐତିହାସିକ କଥା ବହୁତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଐତିହାସିକ ସାଂସ୍କୃତିକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦବାଲି ଓ ଧାମରାରେ କିଭଳି ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଧାମରାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲୁ, ସେ ତାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଧାମରା ବନ୍ଦର ସେତେବେଳେ ସିଙ୍ଗାପୁର ସି ପୋର୍ଟ ସହିତ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିକି ସେ ଶୁଭ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଧାମରା ବନ୍ଦର 25 ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର ଥିଲା ଧାମରା ବନ୍ଦର ହେଲେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁ ଶିଳ୍ପ, ଭାରୀ ଶିଳ୍ପ ସବୁ ଆସିବ ଏବଂ ଆମର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବକମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ, ବାହାରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ଏଇ 25 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ଉଭୟ କେତେବେଳେ ଆଲାଏନ୍ସ ଥାଇକି ଏବଂ କେତେବେଳେ ନଥାଇକି ଅଘୋଷିତ ଭାବରେ ଆଲାଏନ୍ସ କରିକି ସେମାନେ ରହିଲେ ବି ଭଦ୍ରକରେ ଗୋଟିଏ ଶିଳ୍ପ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ଗୋଟେ ଭଦ୍ରକର ଗୋଟେ ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ନୌବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହାଯାଉଛି, ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଏରିଆ, କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଜିଲ୍ଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସରକାର ଭଦ୍ରକ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଜନତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବେ, କ'ଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍କିମ୍ ରଖିବେ କଂଗ୍ରେସର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଥର ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଜନତା ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ଏବଂ ଭଦ୍ରକର ବିକାଶ ଧାରା ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପ ନେବ? ମୁଁ ସେଇ କଥା ତ କହୁଛି, ଭଦ୍ରକକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଦ୍ରକ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ 480 କିଲୋମିଟର ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ସେଇ ଧାମରା ସାଇଡ଼୍ରେ। ଚାନ୍ଦିପୁରଠୁ ଧାମରା ରାଜକନିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେପଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଯେଉଁ କୁମ୍ଭୀର ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଧାମରା ବନ୍ଦର, ତାପରେ ITR ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ବି ସେଠି। ତାପରେ ଏପଟେ ଚାନ୍ଦିପୁର, ଇଏ ବି ବିଖ୍ୟାତ ଡିଫେନ୍ସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। କିନ୍ତୁ ଧାମରା ବନ୍ଦର ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରାଗଲା, ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ୍ ଗଭୀରତମ ବନ୍ଦର, ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାହାଜ ଲାଗିବ, ଜାହାଜ କାରଖାନା ବି ହେଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ଭେ ହେଉଥିଲା, ସେ ସର୍ଭେରେ ରହିଗଲା। ଏବଂ ବହୁତ ଶିଳ୍ପ ହେବ, ଲୋକ ଯୁବକ ଚାକିରି ପାଇବେ, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁଡ଼ିବ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବକ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ଇଏ ଥିଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କିନ୍ତୁ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ତ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହା କରିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ସେଇଠି ହିଁ ରହିଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି, ଯାହା କଂଗ୍ରେସ କରିଥିଲା, ଯେତିକି PSC CSC ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ କରାହେଇଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ କରାହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ସେଠି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଟେକ୍ନିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତୁଳନାରେ ସେମିତି ଉନ୍ନତ ହେଇନାହିଁ। ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏତେ ଦେଇଛୁ, କରିବୁ କହୁଛନ୍ତି, କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାବି ହେଲା ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କରିବୁ। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଭଦ୍ରକର ଜନସାଧାରଣ ଏମିତିକି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, ଭଦ୍ରକ ବନ୍ଦ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କଲେ ନାହିଁ। ଯଦିଚ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହେଲା, କେଉଁଝରରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଯାଜପୁରରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହେଲା, କେବଳ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଉପେକ୍ଷିତ ହେଲା। ସେ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହିଁ ସରକାର, କିମ୍ବା ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସେତିକି ଦାବି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହେଇନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସତ୍ୟ। କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ସେମାନେ ବୋଧେ ଭାବିନେଲେ ଭଦ୍ରକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ଜିଲ୍ଲା ହେଲେ ବି ଇତିହାସରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ବିଶ୍ୱ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଦେଶ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।
किंतु ये सरकार ताकू ग्रहण कले नाई। इरमर स्वाधीनता संग्राम आज विश्व रे ग्रहण करिछि। भारतवर्षर इतिहास जदि स्वाधीनता संग्राम लेखा होछि इरम को प्रथम लेखा जाउछि जालियानवाग पर इरम द्वितीय जालियानवाग। एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में देखिए लक्ष्मीनाथ महापात्र आरम्भ कर बहु सांस्कृतिक कवि सांस्कृतिक व्यक्तित्व सब अच्छा किंतु सेति दिगला ना। एवं जदि राजनीतिक दृष्टि देखा पड़ो भारत नव ओडिशा गठन कर भारत स्वाधीनता संग्राम रे प्रमुख भूमिका जदि कई ग्रहण कर भद्रक जिला कर भद्रक जिलार डॉक्टर हरकृष्ण महताब प्रथम प्रधानमंत्री प्रथम मुख्यमंत्री तापर नीलमणि राउत मुख्यमंत्री बहुत प्रतिष्ठित प्रतिभा कांग्रेस दलर नेतृत्व मध्य भद्रक नहीं भद्रक जिला को नहीं किंतु ये सरकार 25 वर्ष धरी से भली एक जिला को राजनीतिक सचेतन जिला को संपूर्ण उपेक्षित करा जायछि। एभली प्रतिनिधि बाछुचंती जो प्रतिनिधि माने कहवा को सरकार पाखरे साहस जुटे पारु नांती एवं तांको दबे दिया जाउछि से लोकंकर इच्छा को पूर्ण करने निर्दिष्ट कौन से लक्ष्य तांको पाखरे नाई जो आज भद्रक जिला अवहेला अच्छी भद्रक संसदीय क्षेत्र अवहेलित होती इंडस्ट्री हो पारि ना मेडिकल कॉलेज हो पारा ना भद्रक शिक्षार उन्नति कांग्रेस दल ही कर रेवेन्सा पर भद्रक महाविद्यालय को सेकेंड महाविद्यालय भाव नि जाइथिला रेवेन्सा पर लोक पिला पढ़ाई आसुले भद्रक महाविद्यालय को सबुआड़े यूनिवर्सिटी हो गला भद्रक महाविद्यालय यूनिवर्सिटी हो पारा ना दाबी सत्य सरकार कहले भी करना कले ना तार गोटे कारण है उपेक्षित करागला भद्रक जनसाधारण को उपेक्षित करा अवहेला करा एवं भद्रक प्रतिनिधि मान को अवहेला करा आम अनेक समय लक्ष्य करूँ आपण शासन में नथिले भी जनता सहित अच्छा ये जो दुईटी मुख्य प्रसंग कहले शिक्षापी जो विश्वविद्यालय मान्यता एवं मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा अनेक आंदोलन में आप सामिल होइथिबार आम गणमाध्यम भी देखीचु किंतु सरकार माने विरोधी जो प्रतिवाद रोचे से प्रभाव पड़ूनी ना सेटिका स्थानीय नेतृत्व एत दुर्बल जो भद्रक अवहेलित भावुंट मु कहली आपन आइदर से प्रतिनिधि मानू से प्रतिनिधि भाव में व्यवहार करूना किंबा एमाने सेतिकी ये सरकार को पाखरे दाबी करिवार शक्ति नहीं सेमानकर भय अच्छी किंबा जो माने प्रतिनिधि जाउछन्ति से माने भय करूछन्ति किंबा सरकार भाभी नहीं चंती एठी जहा कले भी आमको तो भोट दउछन्ति प्रतिनिधि कौन ये कौन से तांकर भाभी देछन्ति किंतु सेमाने जानिया दरकार स्वाधीनता संग्राम आरंभ से एवं संस्कृति को जो अनडिवाइडेड जिला था व्यास कवि फकीर मोहन नंदकिशोर लक्ष्मीधर महापात्र राय ये सब होती जड़े जड़े मणि से उपेक्षित करा एवं आम जिला को उपेक्षित करा शिक्षा क्षेत्र में जहाँ कर कांग्रेस कर 25 वर्ष भीतर करना तेणु आमे आसिले निश्चित भाव में आपन कहूँ द्वितीय चूड़ामणि बंदर करने सरकार जितेबले मु 2004 दाबी करूँ कहले दियो चूड़ामणि हम ता भी कले ना चूड़ामणि पाकर रही जाकर कागज पत्र रहीगला कोस्ट केनाल ऐतिहासिक केनाल ताकू पुनरुद्धार करने नेविगेशन कम्युनिकेशन क्रिक इरिगेशन द्वारा लोक मान जमी इरिगेशन देकी लोक चाषी मान उन्नति करवा ये सब कांग्रेस योजना करितिला वेस्ट बेंगल टू महानदी पर्यंत पूरा लंबी ताकू पुनरुद्धार करागला नाई एवं तो से पदक्षेप भी नाई एवं कांग्रेस आसिले ताकू पुनरुद्धार करा कांग्रेस निश्चित पुनरुद्धार कर कांग्रेस आसिले मेडिकल कॉलेज करिवो ये हूँ आमर संकल्प कांग्रेस आसिले भद्रक महाविद्यालय को यूनिवर्सिटी कर संकल्प कांग्रेस आसिले ये जो पाई मोराठारे नगुआ पंचायत जो 600 एकर जमी नहीं ताकू गोटे शिल्प क्षेत्र में परिणत करा एवं बहु भारी शिल्प बड़ शिल्प बंदर भित्तिक शिल्प सृष्टि हम जो युवक मैंने चाकरी पाइबे दादन खटिबा को बाहर को जीवे ना ये हूँ मत आमर संकल्प। द्वितीय कथा है आपण मैंने देखु चाषी चाषी कथा
ଚାଷୀ ଭଦ୍ରକର ଚାଷୀ ଆଗରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଭଦ୍ରକ ହେଉଛି ଶସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ଭଦ୍ରକକୁ ଶସ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଭଦ୍ରକ ଅନଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ଅଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଭଦ୍ରକର ଚାଷୀ ଏବଂ ଅନଡିଭାଇଡେଡ୍ ଜିଲ୍ଲାର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିରେ ବେଶୀ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସେଠି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରାଯାଉଛି ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ଲୋନ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି ସୁଝିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଚାଷୀମାନେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉନି ଏବଂ ସରକାର ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଧାନ ନେଉନି ଏବଂ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍ତି ଇଏକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କହୁଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଏ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବୈତରଣୀରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୈତରଣୀ ନଦୀ ହେଲା ଆମର ଦୁଃଖ ମାନେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ପାଣି ରାଇଟ୍ କେନାଲ ଉଚ୍ଚ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯାଜପୁର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ବନ୍ୟାରୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଲେଫ୍ଟ କେନାଲ ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ଏସ୍କେପ୍ କେବଳ ଲେଫ୍ଟରେ ଅଛି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବି ସବୁବେଳେ ରହୁଛି ଯେଉଁ ଧାମନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା କିମ୍ବା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବ ଚାଷୀମାନେ ଯେମିତି ହନ୍ତସନ୍ତ ନ ହୁଅନ୍ତି ବନ୍ୟାର ନିଷ୍କାସନ ପ୍ରପରଲି କରାଯିବ ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବାର ସବୁ ସମାଧାନ କରାଯିବ ଇଏ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସର ସଂକଳ୍ପ ଇଏ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେବେ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ କରିନାହାନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯାହା ସେମାନେ 9 ବର୍ଷ ଏବଂ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ କରିନାହାନ୍ତି ଆମେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ 10ଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛୁ 10ଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆସିଲେ ଦେବୁ ଆମର ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦଳ ଅପେକ୍ଷା ସବୁଠୁ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଆହେଇଛି ଅଭିଜ୍ଞ ଅନୁଭବୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଇଏ ଶିଳ୍ପାୟନରେ ଏବଂ ଆପଣ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଯୁଗଳ ବାବୁ ତ ସେଠି ପ୍ରଥମରୁ ତ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲେ ଏବେ ତାଙ୍କ ପୁଅ କଂଗ୍ରେସରେ ଜଏନ୍ କରି ପାର୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଯେ ଭଦ୍ରକକୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧାମରାରେ କେମିତି ଶିଳ୍ପ ହେବ ଆମେ ସେମିତି ଅଭିଜ୍ଞ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅମିୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ ସେଠି ପାର୍ଟି କରିଛୁ ଅଶୋକ ଦାସ ଯେ ବାସୁଦେବପୁରରେ ସେ ଉଦୀୟମାନ ଜୈବିକ ପ୍ରତିଭା ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଆସିଲେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେବାରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି ରଞ୍ଜନ ବେହେରା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି ଧାମନଗର ପିଲା ଧାମନଗରର ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସହିତ ସେ ଜଡ଼ିତ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛି ତାକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ କରିପାରିବୁ ମୂଳ ଉତ୍ସବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ଜିତିବା ସହିତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜିତିବି ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ହାତ ମିଶିଯିବ ଦୁଇଟି ହାତ ସବୁବେଳେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ ଗୋଟିଏ ହାତ ଶକ୍ତି ଦୁଇଟି ହାତ ମିଶିଲେ ତାର ଡବଲ ଶକ୍ତି ଅହୈତୁକ ଶକ୍ତି ମିଳେ ସେହି ଶକ୍ତିରେ ହିଁ ଆମେ ଭଦ୍ରକର ବିକାଶ କରିବୁ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରିବୁ ସାଳନ୍ଦୀ ସଂସ୍କାର ଯୋଜନା କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଳନ୍ଦୀ ସଂସ୍କାର ଯୋଜନାରେ ସାଳନ୍ଦୀ ପୁନର୍ବାର ସେହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଯାଇଛି ଭଦ୍ରକରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟଆଡ଼େ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଆଧୁନିକ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ହେଉଛି ଆମର ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ କରାଯିବ ଭଦ୍ରକ ଟାଉନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରାଯିବ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ 1 ନମ୍ବର ଉନ୍ନତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଣତ କରିବୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ 10ଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛୁ ତାକୁ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେଥିପାଇଁ 7 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ବିଧାୟକ ଏବଂ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ରହିଲୁ ଦଳ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛି ଆସିଲା କ୍ଷଣି 10ଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆଯିବ ସେଥିରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3000 ଟଙ୍କା ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦିଆଯିବ 3000 ଟଙ୍କା 2184 ଥିଲେ ବି 3000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଆଯିବ ଆପଣଙ୍କର 500 ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡର ଦିଆଯିବ 200 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ଛାଡ଼ କରି ଦିଆଯିବ ଯେଉଁମାନେ SHG ଗ୍ରୁପ୍ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି
ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଋଣ ଛାଡ଼ କରିଦିଆଯିବ। ଚାଷୀ ଋଣ ସମସ୍ତ ଛାଡ଼ି କରିଦିଆଯିବ ଏବଂ ଭତ୍ତା 2000 ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯିବ। ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାରେ 2000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ଗରିବ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବ। ତା ସହିତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ଅଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ କଥା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସେଠି 5ଟି ନ୍ୟାୟ 25ଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଲୋକମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାରେ ମୁଖ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ଦିଆଯିବ। 1,24,000 1,24,000 ଜଣେ ମହିଳା ବର୍ଷକୁ ପାଇବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କୁ ପରିବାର ସୁଖୀ ହେଇପାରିବେ। ଏମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏସବୁ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ଆପଣ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ମହିଳା ଭୋଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ? ନିଶ୍ଚୟ। ମହିଳାମାନେ ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କରାଯାଇଛି ପ୍ରତାରଣା ପ୍ରଲୋଭିତ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରତାରଣା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇନି। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଋଣକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ କରିଦିଆଯିବ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିଙ୍କ ଏବଂ ଏତିକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ତା ସହିତ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କର ଥିବେ କି କୌଣସି କାରଣ ହେଇନି ଗୋଟିଏ ପଇସା ଫେରାଇଲେନି 6 ମାସ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ୟା ଭିତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେଉଛୁ, ଦାବି ଦେଇଛୁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛୁ। ତା ସହିତ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରତାରଣା କରାଯାଇଛି, ଧୋକା ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆଜି ଦେଖିବେ ଭାରତବର୍ଷରେ ନାରୀ ଯଦି ମହିଳା ଯଦି ବେଶୀ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଛି 3ୟ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାଙ୍କରି ଇଏ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ୟୁରୋ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷର କ୍ରାଇମ୍ରେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ 3ୟ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ କରିବା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଠି। ଏବଂ ସେମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଯେତେ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ହେଇନି। ଯେହେତୁ ବିଧାୟକ କିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଠି ଦେଖ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପଛେଇ ନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଖାଲି ମା ନା କହି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରାଯାଇଛି, ଧୋକା ଦିଆଯାଉଛି। ଲୋକ ମହିଳାମାନେ ସବୁ ବୁଝି ସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସେମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି, ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ 2024 ଯେହେତୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଉଭୟ ଭାରତବର୍ଷର ସରକାର ମୋଦିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନବୀନଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାହିଁକିନା ନବୀନ ବାବୁ ଗୋଟିଏ କୋଠରେ ରହି କିଛି ନ କହିକି 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ। ସେ ଖାଲି ଅସତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିକି 10 ବର୍ଷ କରି ଭାରତବର୍ଷର ରହିଛି। ଭାରତବର୍ଷର ଏକତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଭିତରେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଷା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଇଏ ସବୁକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦୁରାବସ୍ଥାକୁ ନେଇଯିବା, ये कथा लोक बुझी सारी भारतवर्ष मोदी की बर्तमान परिवर्तन आवश्यकता। शेष प्रश्न संक्षिप्त आपणकर उत्तर आम चाहूँ जे भद्रकवासी भद्रक लोकसभा क्षेत्र आपणकर कौन वार्ता रे आपन जड़े पूर्व दक्षता अच्छे राजनीति क्षेत्र में गवर्नमेंट रे भी आप जानकी बाबूंकर अति निकटतर थे तेणु कौन वार्ता भद्रकवासी को जो आपको विश्वास ने एक विकसित भद्रक जिला और संसदीय क्षेत्र गठन में कांग्रेस अवदान और आपण अवदान रहा आम जहाँ कहली आमे जिते प्रतिनिधि थिलु कांग्रेस प्रतिनिधि जिते थे कांग्रेस सरकार जिते आसी भद्रक बालेश्वर आमे सब बेले अग्राधिकार देचु प्रायोरिटी दिखाई बालेश्वर शिल्प प्रतिष्ठा हो भद्रक जहाँ करी कांग्रेस कर जहाँ अवहेला हो सब कहीगली एवं सबुठारु बेसी अवहेला कर भद्रक जिला को यही राज्य सरकार 25 वर्ष भितर 10 वर्ष भितर उभय जेहेतु मिसिकी अच्छा बर्तमान कहीं मोर विश्वास कांग्रेस ही आसिले भद्रक रे पुणी विकास हम जो संकल्प आम नहीं करने से संकल्प संपूर्ण करूँ एवं कांग्रेस प्रार्थी माने सबुठारु भल प्रार्थी भल लोक सेवा करिवार मनोवृत्ति अच्छी भद्रक जिला को उन्नति करियार से माने संकल्प नहीं मु संकल्प नहीं मोर विश्वास 25 वर्ष पर आमर लोक एक जिते बुझी बहु भोट रे आमर 7 विधायक एवं मते विजयी करिवे आमे तांकु मु कथा दउची
मु कथा दौची आमर जो संकल्प संपूर्ण करिबो आमे लोक मान पई समर्पित लोकंक सेवा पई समर्पित अंचल उन्नति पई समर्पित एवं प्रत्येक वर्गर लोक जेमिति सुरक्षित रहिबे आज समस्तंकर आर्थिक उत्थान हब से ध्यान दबा होचे आमर संकल्प ये विश्वास लोक बुझी सारचंती सेति से निश्चित भोट आमको देबे एवं आमे सांकर विश्वास को तांकर समर्थन विश्वास भरोसा ताकू ही पाथेई करी बर्तमान निज निर्वाचन मैदान में उल्लेचु मोर विश्वास 2024 जून 1 तारिख दिन से संपूर्ण भाव में समस्त विधानसभा प्रार्थी को हाथ चिन्ह रे मते लोकसभा चिन्ह रे हाथ चिन्ह रे बहु वोट दे विजयी करिवे ये विश्वास मोर अच्छी निवेदन भी करुच्ची हे बंधु हे प्रिय भाई भौणी आपण को मोर विशेष निवेदन जे एबे आपण जानिचंती परिवर्तन समय आसी भद्रक बहुत अवहेलित होईची एवं आमे ताको आगु को नबा आपण मानकर सहयोग समर्थन आशीर्वाद भिक्षा करुच्ची आपण माने थरे चांस दियंतु 25 वर्ष ही गला 25 वर्ष परे आमे आपण को विनीत भाव रे अनुरोध करुछु जे आपण को समर्थन आमको शक्ति दब जो शक्ति रे जो अवहेला करा जायची ताकू आमे अवहेलित भद्रक देखा चाहूना आपणकर समस्या आपणकर इच्छा आपण जहाँ चाहते भद्रक पाई आमे अतीत करिचु एबे मध्य करिवु ये होची आमर संकल्प। धन्यवाद सर आपण भद्रकर विकास पाई जो रोडमैप करिसेंती ताको वास्तव रूप देवा पाई आम सहित खोला खोली आलोचना करथिले किपरि वास्तव रूप देबे। दर्शक बंधु आपण सुनुथिले कांग्रेस रो भद्रक संसदीय क्षेत्र रो कांग्रेस प्रार्थी श्रीयुक्त अनंत प्रसाद सेट्टी ठारू जे भद्रक जिला को एक समृद्ध जिले में परिणत करिया पाई से संकल्प नैछंती एवं ताको वास्तव रूप देवा पाई से 7टी विधानसभा क्षेत्र रो विधायक प्रार्थी को नै कार्य करि चलिछंती एवं से आशावादी अछंती से सफल हेबे भद्रक को एक विकसित जिला एवं संसदीय क्षेत्र करी गढ़ी तोलिबे। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन अजित सह आशीष कुमार राउत ओडिशा भास्कर। जातक विचार एवं गृहर वास्तु जनित समस्यार समाधान पई जोगाजोग करंतु ज्योतिर्वेद वास्तुवेद श्री मानस चंद्र नायक। जोगाजोग करंतु 9438481748।